Namaskar, welcome to Ekaksha. I'm Nipa Das and today I will start the fourth English chapter of class 10 and the name of the chapter is Madam Rides the Bus. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ fourth chapterটি আলোচনা কৰিম। ইংৰাজীৰ fourth chapter part 2 আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে Madam Rides the Bus. In the last class, we discussed about an 8-year-old girl called Vali, whose greatest desire was to ride on a bus that traveled between her village and the nearest town. Last classত আমি কি পঢ়িলো তোমালোকৰ চাগে মনত আছে আমি ভালি নামৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ বিষয়ে পঢ়িলো 8 বছৰীয়া ছোৱালী আৰু তাইৰ এটা প্ৰবল ইচ্ছা আছিলে কি ইচ্ছা আছিলে তাইৰ গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ সদায় এখন বাছ গৈছিল আৰু তাই কেতিয়াও বাছত উঠি পোৱা নাছিল তাইৰ হেঁপাহ আছিল যে তাই এদিন হ'লেও সেই বাছত উঠিব So we discussed this in the last class. Aji part 2 ami porhim what she does to make her dream come true. Tai ei hopun to harthok koriboloi tai ki chesta kore ba ki prochesta kore he bishoye ami aji porhim. So let's get started. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village. So, we are talking about one fine spring day in the afternoon. Mane bohanta kalar edin kotha duporia. So, what happened? The bus was just on the point of leaving the village. In the last part, we talked about a bus that always came to her village and then it went to the town. So we are talking about that particular bus. আমি সেইখনৰ বাছৰ কথাই ডিসকাস কৰিছো যেখন বাছ কি সদায় গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যায় আৰু এদিন দুপৰীয়া কি হ'ল বসন্তকাল আছিলে সেইদিনা বাছখন কি গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হ'ল তেতিয়া and turning into the main highway আৰু গাঁৱৰ পৰা main highway যাব লৈছিলে মাত্ৰ তেতিয়া কি হ'ল when a small voice was heard shouting stop the bus stop the bus and a tiny hand was raised commandingly and a tiny hand সৰু হাত এখন কৈছে stop the bus stop the bus so you must be thinking whose hand this is এই সৰু হাতখন কাৰ কোৱাচোন obviously valir তোমালোকে সাগে বুজি পাইছা So Vali, so she was waiting there for the bus. তোমালোকক ক্লাছত কৈছো তাই কি দৰে পৰিকল্পনা কৰিছিল হিচাপ কৰিছিল যে তাই এদিন হলেও বাছখনত উঠি চহৰলৈ যাব So on that spring day, she was determined to take the afternoon bus. আৰু তাই ৰখি আছিলে যেতিয়া বাছখন গাঁৱৰ পৰা ওলাই মেইন ৰোড পাইছিলে she shouted. Vali shouted. What did she say? She said, stop the bus, stop the. She raised her hand, okay? হাতখন দাঙি কি ক'লে? Stop the bus, stop the bus. The bus slowed down to a crawl. So, the bus slowed down to it started to move. So, হঠাৎ কি? যেহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে একদম সুচৰি হঠাৎ ব্ৰেক মাৰি দিলে যে সুচৰি যায় গাড়ীখন তেনেকে ৰখি দিলে ক্ৰল মানে সুচৰি যোৱা and the conductor sticking his head out mane mortu uliyai dile sticking his head out the door said hurry then tell whoever it is to come quickly then what did the conductor tell the little girl okay then hurry up come fast and please ask the person who is coming with you to hurry up kose hunkale aha ar tumar logot jun ase teoku hunkale ahiboloi wa because obviously he must have thought that such a small girl will not travel alone nishoy bhabile je iman horu swali joniye to okole basot nezai It's me shouted Vali I am the one who has to get on so what did Vali say She shouted, no, it's only me. Akol moye jatra kori, moye basot uthim. By now, the bus had come to a stop. So now the bus had stopped. And the conductor said, oh, really? You don't say so. So when the bus stopped and the conductor saw only Vali, she was standing alone. So what did the conductor say? Oh, really? Sane? You don't say so. You don't say so. What is the meaning of this expression? It is
expression of disbelief or surprise or amazement. খুব আচৰিত যেতিয়া মানুহে হয় তেতিয়া কয় you don't say so তাৰমানে সঁচা জানো এইটো সঁচা জানো oh really তুমি অকলে যাবা এই ধৰণে the conductor was very surprised when she said that she will go alone. Yes, I simply have to go to town. So what did Vali say? Yes, I simply have to go to town, said Vali, still standing outside the bus. And here's my money. And look at this. And here's my money. She was still standing outside. She was yet to get on the bus and she handed him the coins. Here's my money. Time বাছৰ তলতে আছে এতিয়াও বাছত উঠাই নাই কিন্তু তাই জানে যে বাছত গলে কি 30 পইচা ভাড়া দিব লাগিব সেইকাৰণে তাই পইচাটো উলিয়াই কণ্ডাক্টৰক দিছে কৈছে এয়া মোৰ পইচা She showed him some coins আৰু পইচাবোৰ দেখুৱাই দিলে Okay, but first you must get on the bus কৈছে Okay হ'ব ঠিক আছে কিন্তু তুমি প্ৰথমে বাছত উঠি লোৱাচোন তাৰপিছত পইচাটো ল'ম said the conductor and he stretched out a hand to help her up stretched out a hand to stretch out the hand মানে হাতখন এনেকে আগবঢ়াই দিলে আহা উঠা so he wanted to help the girl he wanted to help Vali to get on the bus Never mind, she said. I can get on by myself. You don't have to help me. কৈছে ঠিক আছে আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে মই নিজেই উঠিব I can get on by myself মই নিজেই বাছত উঠিব পাৰিম You don't have to help me আপুনি মোক সহায় কৰিব নালাগে See how she is behaving She is behaving as if she is a grown up girl She's trying to behave as a very independent girl and grown up girl কাৰণ কিয় অকলে গৈছে হয়নে নহয় সেইকাৰণে The conductor was a jolly sort মানে আনন্দত থকা খুব ৰসিক মানুহ আছিলে তেওঁ মানে সদায় আনন্দত থাকে কণ্ডাক্টৰজন বাছত জানাই ড্ৰাইভাৰ থাকে আৰু কণ্ডাক্টৰ থাকে যোনে টিকেট দিয়ে okay The conductor was a jolly sort, fond of joking. So, he was a very fun-loving person. He was fond of joking. তেওঁ খুব আনন্দত থাকি ভাল পাইছিলে, খুব ৰসিক আছিলে আৰু jokes কৈও ভাল পাইছিলে। যেতিয়া তাই ক'লে যে হ'ব আপুনি মোক সহায় কৰিব নালাগে, মই নিজে উঠিম, মই নিজে পাৰো নহয়। তেতিয়া তেওঁ কি ক'লে, Oh, please, don't be angry with me, my fine madam. তেওঁ ধেমালি কৰি কি কৈছে? He's joking. What did he say? Oh, please don't be angry with me, my fine madam. So the conductor is addressing Vali, who is an 8-year-old girl, as madam. আৰু কি কৈছে? Oh, খং নকৰিব, madam. Madam বুলি address সম্বোধন কৰিছে যে oh, খং নকৰিব, he said. Here, have a seat right up there in front. So he is telling her to sit there was a seat right in front of the bus. Busৰ সন্মুখতে এটা seat আছিলে আৰু তাত গৈ তাই বহিবলৈ ক'লে. Everybody move aside, please. Make way for madam. So, ধেমালি কৰি কি কৈছে? Everybody move aside, please. So, please, আপোনালোকে side দিয়ক. Make way for madam. Let madam get in. So, madamক সোমাব দিয়ক, বহিব দিয়ক, সেই বুলি ধেমালি কৰি বালিক জুকাই কৈছে। কিয় জুকাইছে? Because when he stretched out his hand to help her, she was behaving like an adult. She was behaving like a grown-up girl. She told him, I don't need your help. So, he was joking. He was making fun. ধেমালি কৰি আছিলে। আৰু কি বুলি সম্বোধন কৰিছে? Madam. It was the slack time of day. So, slack time, ব্যস্ততাহীন সময়. So, it was 1 in the afternoon. So, it was the slack time. Slack time মানে ধৰা ৰাতিপুৱা, that is when we call it the busy time, no? ৰাতিপুৱা ধৰা মানুহে school, college, অফিচলৈ যায়. So, everyone is very busy. কিন্তু দুপৰীয়া কি হয়? There is not much to do, বেছি activity নাথাকে, হয় নে নহয়? মানুহবোৰ বেছি ব্যস্ত নাথাকে, so সেইটো slack time বুলি কয়। It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. So, why were there only 6 or 7 passengers? মাত্ৰ 6 বা 7 জন যাত্ৰী কিয় আছিলে? Because it was the slack time of the day. It was not the busy time. Busy time এইটো নহয়। এইটো দুপৰীয়া মানুহবোৰে ইমান যাত্ৰা নকৰে, হয়নে নহয়? ৰাতিপুৱাহে মানুহে নিজৰ কামলৈ যায়, ন? সেইকাৰণে that was the slack time বুলি কৈছে।
They were all looking at Vali and laughing with the conductor. So the passengers were also laughing with the conductor. They were looking at Vali and laughing. তেওঁলোকেও হাঁহিছিলে কিয় হাঁহিছিলে Valiয়ে খুব ডাকৰ ছোৱালীৰ নিচিনা অভিনয় কৰিছিলে আৰু কণ্ডাক্টৰজনে তাইক জোকাইছিলে ধেমালি কৰিছিলে মেডাম বুলি জোকাইছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকেও হাঁহিছিল Vali was overcome with shyness. Vali felt very shy when she saw that all the people in the bus were laughing with the conductor. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. So she didn't look at anybody's eyes. Karu sokul eta swa nasil. Kyo? Lajat. She was feeling very shy. Eta goe eta hi seatot bohi dile. She went and found an empty seat and sat there. Shyness mane las kora. May we start now, madam? So, may we start now, madam? The conductor asked, smiling. So, the conductor smiled and told Vali. So, may we start now, madam? Ami etia ki jatra arambha koriba parune hebuli kole. Then he blew his whistle twice. Dubar whistle to bojai dile. And the bus moved forward with a roar. Aru ekdom gorjon kori buskhon ki start dile. The bus started moving again. Once Vali sat on the seat and the conductor blew his whistle twice and the bus started moving again. It was a new bus. So what kind of a bus? It was a new bus. So look at the bus. It was a new bus. It's outside painted a gleaming white. Gleaming mane hoise jiliki thoka. So the color of the bus was white. It gleaming means it was shining. Jiliki asile because it was a new bus, notun bus. Gleaming white with some green stripes along the side. Our side kisman heuzia stripe asile bus khonor. বাছখনৰ এটা বৰ্ণনা দিছে inside the overhead bars shone like silver আৰু ওপৰৰ বাছৰ ওপৰৰ যে বাৰবোৰ থাকে দেখিছাতে য'ত আমি ধৰো আৰু কিছুমান লাগেজ তয় হেবোৰ কেনেকুৱা আছিলে shone like silver ৰূপৰ নিচিনা জিলিকি আছিল why because it was a new bus directly in front of Vali above the windshield there was a beautiful clock So, directly in front of gom to paisa Valiye je samukhor agor seat etat bohisile. So, there was a beautiful clock in above the windshield. Above the windshield mane driver samukhot je jikhon glass thake tar uporot ki asile there was a beautiful clock on top of the windshield. The seats were soft and luxurious. Aru Seat means jot boha seat bur kenekwa asil komal soft and luxurious mane aramdayok because it was a new bus notun bus karone the seats were also soft and luxurious Vali devoured everything with her eyes Taiki ekdom she started looking at everything gote baskot sundorkoi sabo dhorile kyo because it was her first bus ride She had never seen a bus before. Vitorkhon at least ketiao tai dekha nasil busot. Hoine na hoy ketiao busot uthiye poa nasil. So she was very excited. Gute buskhon devoured everything with her eyes. Mane tai sokure druto gotire gutei khini sabo thorile. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. Then she wanted to enjoy the outside view. Okay, she wanted to look outside. Bahiror scene to view to tai ki upabhog koribo bisarile kintu tai ki dekhile ekhon pordai canvas blind pordai mane ki khirki khonor adhar pra ekhon mane ki lower part of tol phale porda khonor karone tai bhaldore sabo pora nai So she stood up on the seat. Horoswali, no, only 8 years. So what did she do? She stood up on the seat. That seat to take thyo hoi gol. And peered over the blind. Peered mane bhaldore swa. Aru ordare ki eneke ta sabo thorile bahirole. Seator uporote thyo hoi dile. The bus was now going along the bank of a canal. Bank mane par, canal mane hoise khal. Okay? Look at the picture. Etia baskhon kot goi ase it was moving along the bank of a canal mane khar
খাল এটাৰ চাইডেৰে গৈ আছিলে। The road was very narrow, and the road was very narrow. ৰাস্তাটো খুব ঠেক আছিলে। On one side, there was the canal, and beyond it, palm trees, grassland. So on one side, there was the canal. এটা চাইডে কি খালটো আছিলে ৰাস্তাৰ চাইডত, হয়নে নহয়? আৰু কি আছিলে? What lied on the other side? Palm trees মানে তাল গছ, okay? Grassland, beautiful green fields, ঘাঁহ বন, গছবোৰ, distant mountains, দূৰত পাহাৰ, ধুনীয়া পাহাৰ, and the blue sky. Okay, so she was enjoying the beauty of nature. So it was a first bus ride. প্ৰথম তাই বাছত উঠিছে আৰু খিৰিকীৰে পৰ্দাৰ পৰা তাই ওপৰেৰে কি চাই আছে? ধুনীয়াকে দৃশ্যবোৰ চাই আছে। কি দেখিছিল? এটা খাল আছিলে, খালৰ পাৰেৰে বাছখন গৈ আছে আৰু ৰাস্তাটো খুব ঠেক। And on the other side of the canal, খালৰ চাইডে কি দেখিলে? খুব ধুনীয়া কি distant hills, mountainsবোৰ দেখিলে, তাৰপিছত গছ-গছনি, তাল গছ দেখিলে, blue sky, নীলা আকাশ দেখিলে. So she was enjoying the scene. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green fields. Green, 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 as far as the eye could see. So on the other side, এফালে কি আছিলে? খাল, canal, and on the other side there was a ditch. Ditch মানে পথৰ কাষৰ খাৱৈ। খাৱৈটোৰ চাইডত কি আছিলে? Acres and acres of green fields. আৰু বহুত বিঘা বিঘা কি সেউজীয়া পথাৰ, green fields. And it was so green that whenever she looked outside, all she could see was greenery. যিমান দূৰ চকুৰে তাই চাই কি দেখিলে? সেউজীয়া পথাৰ, সুন্দৰ সেউজীয়া পথাৰ। Oh, it was all so wonderful. So it was all so beautiful, so amazing, and she loved it. ছোৱালীয়ে খুব ভাল পাইছে কাৰণ তাই কেতিয়াও এনেকুৱা দৃশ্য দেখা নাই। Suddenly she was startled by a voice. Startled মানে আচৰিত হৈ পৰিল। All of a sudden she was surprised. Why? Because she heard a voice. তাই এটা মাত শুনিলে। কি শুনিলে? Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. কোনোবাই কৈছে। So listen, child. Child মানে কি? যে কণমানি বা শিশু, সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক child বুলি কয় ইংলিছত, হয়নে নহয়? কি কৈছে? You shouldn't stand like that. Sit down. তুমি এনেকে কিয় থিয় দি আছা? প্লিজ বহা। তাইক এনেকে কোনোবাই ক'লে। Sitting down, she looked to see who had spoken. So immediately Vali sat down and she wanted to see who had spoken to her like that. কোনেনো তাইক তেনেকে ক'লে? সেইবুলি তাই চালে। চাই কি দেখিলে? It was an elderly man who had honestly been concerned. Concerned মানে উদ্বিগ্ন হোৱা for her, but she was annoyed. Annoyed মানে অসন্তুষ্ট by his attention. Attention মানে মনোযোগ দিয়া. So it was an elderly man who was really concerned for Vali. Why was he concerned? Because she was a little girl and she was standing on top of the seat and she might fall down. হয়নে? তাই পৰি যাব পাৰে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মানুহজনে তাই কি ক'লে? যে তুমি মানে সৰু ছোৱালী বুলি তাইক মাতিলে, চাইল্ড বুলি ক'লে, আৰু কি ক'লে? যে তুমি চিটত বহা। তাই চিটত বহিলে আৰু যেতিয়া দেখিলে, কোনে কৈছে? ইট ৱাজ এন এল্ডাৰলি মেন, এজন বয়সীয়াল মানুহে তাইক কৈছে। বিকজ হি ৰিয়েলি কেয়াৰ্ড ফৰ হাৰ, হি ৱাজ কনচাৰ্ণ ফৰ হাৰ, সেইকাৰণে তাইক কৈছে। কিন্তু বালিয়ে তেনেকৈ কয় ভাল পাইছে জানো? ন', শ্বি ৱাজ এনয়ড, শ্বি ৱাজ আপছেট, তাই অলপ বেয়া পালে আৰু অসন্তুষ্ট হ'ল। কিয়? বিকজ শ্বি ৱাজ এনজয়িং দ্য চিনাৰী, তাই চিনাৰীটো উপভোগ কৰি আছিলে, সেইকাৰণে তাই বেয়া পালে। There's nobody here who is a child, she said haughtily. Haughtily মানে অহংকাৰেৰে তাই কি বুলি ক'লে? There's nobody here who is a child. ইয়াতে কোনো সৰু মানে বাচ্চা বা আমি যে কণমানি শিশু নাই, এই বুলি ক'লে আৰু। There's nobody here who is a child. ইয়াতে কোনো শিশু নাই। তাইক যে child বুলি ক'লে, সেইকাৰণে মানে তাই খুব বেয়া পালে, কাৰণ তাই অকলে ট্ৰেভেল কৰি আছে, হয় নহয়? একদম ডাঙৰৰ নিচিনা বিহেভ কৰি তাই যাব বিচাৰে, সেইকাৰণে তাইক চাইল্ড বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাই বেয়া পালে। তাই কি বুলি ক'লে? There's nobody here who is a child. ইয়াতে কোনো শিশু নাই দেই, সেই বুলি ক'লে। I have paid my 30 paisa like everyone else. আৰু অহংকাৰী কি ক'লে? যে ময়ো সকলোৰে নিচিনা ইয়াতে ভাড়া দিহে আহিছোঁ দেই, ময়ো 30 paisa দিছোঁ। The conductor chimed in.
chimed in মানে কথাৰ মাজত মাত দিয়া so মানুহজন আৰু বালি যেতিয়া এনেকে বালিয়ে মানুহজনক যে কৈ আছিলে কণ্ডাক্টৰৰ মাজতে মাত মাতিলে কি বুলি ক'লে oh sir but this is a very grown up madam do you think a mere girl মাত্ৰ এজনী সৰু ছোৱালী তাৰমানে mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone so বালিয়ে যেতিয়া বয়সীয়াল মানুহজনক ক'লে যে ইয়াতে কোনো শিশু নাই দেই ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনা 30 পইচা ভাড়া দিহে ইয়াতে আহিছো তেতিয়া কণ্ডাক্টৰজনে তেওঁলোকৰ কথাৰ মাজত মাত মাতি কি ক'লে অ' ছাৰ বাট দিছ ইজ এ ভেৰি গ্ৰ'ন আপ মেডাম অ' ছাৰ মানুহজনক কৈছে আৰু ই আপুনি নাজানে নেকি এওঁ খুব মানে ভদ্ৰ মহিলা ডাঙৰ মহিলা একদম ডাঙৰ ছোৱালী Do you think a mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? আপুনি ভাবে নি সৰু ছোৱালী এজনীয়ে নিজৰ ভাড়াটো দি অকলে চহৰলৈ যাব পাৰিব নোৱাৰে এওঁ খুব ডাঙৰ ছোৱালী সেইবুলি একচুৱেলি কি ধেমালি কৰিছে জোকাইছে Vali shot an angry glance at the conductor and said, Valiয়ে খুব খঙেৰে কণ্ডাক্টৰক চাই এনেকে তাইক যে জোকালে ধেমালি কৰি যে ক'লে সেইকাৰণে তাই খঙেৰে তেওঁলৈ চাই কি ক'লে I am not a madam কৈছে মই madam নহয় দেই please remember that কৈছে always মনত ৰাখিব মই madam নহয় and you have not yet given me my ticket কৈছে আৰু আপুনি এতিয়ালৈ মোক টিকেটটো দিয়াই নাই দেখোন I will remember the conductor said mimicking her tone mimicking মানে হৈছে আচৰণ অনুসৰণ কৰা her tone তাইৰ মাতটো যেনেকুৱা তেনেকুৱা তেওঁ এক্টিং কৰি কণ্ডাক্টৰজনে কি কৈছে I will remember তাই যেতিয়া ক'লে যে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দেট I am not a madam মই madam নহয় আপুনি মোক madam বুলি কিন্তু নেমাতিব মনত ৰাখিব আৰু আপুনি মোক টিকেটটো দিয়া নাই তেতিয়া কণ্ডাক্টৰে কি কৈছে অ'কে মই এই কথাটো মনত ৰাখিম আৰু তাইৰ নিচিনা মাতটো কৰি কথাটো কৈছে তেতিয়া কি হ'ল everyone laughed so all the passengers started laughing তেওঁলোকে হাঁহিলে এই ধেমেলীয়া কথাবোৰ শুনি হাঁহিলে and gradually Vali too joined in the laughter আৰু লাহে লাহে Valiও কি হাঁহিব ধৰিলে The conductor punched a ticket and handed it to her so the conductor gave her the ticket that she had asked for Just sit back and make yourself comfortable. কৈছে তুমি আপুনি ধুনীয়াকে বহা তুমি আৰু কমফৰ্টেবল আৰাম কৰি ধুনীয়াকে বহা আৰামত বহা Why should you stand when you have paid for a seat? So the conductor is asking her, look at the picture. সুধিছে so you have paid for the seat তুমিতো ভাড়া দিছা চিটটো পাইছা তেনেহ'লে তুমি কিয় থিয় দি আছা আচলতে আমি জানো কিয় থিয় দি আছে হয়নে নহয় কিয় থিয় দিছে because it was her first bus ride and she wanted to enjoy every bit of it and she wanted to enjoy the scenery so she was looking out of the window and her vision was blocked because of the canvas blind so she stood up and peeped out of the canvas Because I want to, she answered standing up again. তাই আকৌ ক'লে because I want to, মোৰ ইচ্ছা সেইকাৰণে মই থিয় দিছোঁ আকৌ তাই থিয় দিলে কাৰণ কিয় she wanted to look outside the window বাহিৰলৈ চাব বিচাৰিলে but if you stand on the seat you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump so that's why we want you to sit down child তাৰপিছত কি হ'ল তাই কি কৈছে যে তুমি যদি এনেকে থিয় দি থাকা কি হ'ব তুমি যেতিয়া হঠাৎ কেতিয়াবা বাছখনে স্পীডত গৈ আছে বাছখনে ইট মাইট টেক আ টাৰ্নিং এটা ল'ব পাৰে অৰ ইট মাইট গ' অন আ বাম্পি ৰোড বেয়া ৰাস্তাত যাব পাৰে হঠাৎ ব্ৰেক মাৰি দিব পাৰে হয় নহয় তেতিয়া কি হ'ব তুমি থিয় দি থাকিলে পৰি যাবা পৰি গ'লে কি আঘাত পাবা সেই বুলি ক'লে সেইকাৰণেহে আমি তোমাক বহিব কৈছোঁ তাৰপিছত কি ক'লে That's why we want you to sit down, child. আকৌ child বুলি কৈছে আৰু আমিতো জানো child বুলি ক'লে কি বালিৰ খং উঠে হয়নে I'm not a child, I tell you, she said irritably মানে বিৰক্ত হৈ I am 8 years old. বালি আকৌ ক'লে যে মই কৈছোৱে মই কি শিশু বা সৰু ছোৱালী নহয় I am 8 years old. মোৰ 8 বছৰ হৈছে চাচোন Of course. How stupid of me. 8 years, my. বাছ কণ্ডাক্টৰে কি ক'লে তাৰপিছত হয় মই যে ইমান মূৰ্খ তুমি ইমান ডাঙৰ ছোৱালী তোমাৰ 8 বছৰ হৈছে মাই গড আমি যে কওঁ তেনেকে কৈছে The bus stopped. Now the bus stopped, okay? Some new passengers got on.
So what happened? It reached a bus stop. Eta bus stop গৈ আছে তো চহৰলৈ এটা bus stop পালে তাতে আকৌ কিছুমান নতুন যাত্ৰী আহি বাছত উঠিলে. And the conductor got busy for a time. So why was the conductor busy? Because he had to give them tickets. So the conductor got busy. Afraid of losing her seat, Vali finally sat down. So as you know, Vali was standing, but when the new passengers got into the bus, she sat down. Why? Because she was afraid of losing her seat. নতুন যাত্ৰীসকল যেতিয়া আহিলে বাছত সোমালে তেতিয়া Valiৰ ভয় লাগিলে তাই ভাবিলে মোৰ সিটটোত বহিব নেকি সেইকাৰণে তাই এতিয়া বহি ললে An elderly woman came and sat beside her. Beside her means near her or next to her. এগৰাকী কি বয়সীয়াল মহিলা আহি তাইৰ ওচৰতে কাষতে বহিলেহি And she started talking. চোৱাচোন কথা পতা start কৰিলে. Are you all alone, dear? She asked. Vali as the bus started again. গাড়ীখন যেতিয়া পেছেঞ্জাৰ্ছবোৰ আহিলে সকলো বহিলে গাড়ীখন আৰু ষ্টাৰ্ট দিলে ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে সেই বয়সীয়াল মানুহগৰাকী বালিক কি ক'লে Are you all alone, dear? যে তুমি অকলে আহিছা নেকি হে বুলি সুধিলে Vali found the woman absolutely repulsive. Absolutely repulsive means absolutely means সম্পূৰ্ণ repulsive means অপ্ৰীতিকৰ that means she did not like the woman Vali did not like the woman at all অলপো ভাল লগা মানুহগৰাকী অলপো ভাল লগা নাছিল বেয়া লাগিলে কিয় such big holes she had in her earlobes so these are earlobes no য'ত আমি কি কাণফুলি পিন্ধো যে these are earlobes she had such big holes in her earlobes আৰু সেই earlobesত ডাঙৰ ফুটা আছিলে and such ugly earrings in them আৰু ইমান দেখাত বেয়া কাণফুলি পিন্ধি আহিছিল মানে ভালিৰ মতে আৰু তাইৰ মানে খুব বেয়া লাগিছিল মানুহগৰাকী and she could smell the betel nut the woman was chewing and Vali she means Vali could smell the betel nut the elderly woman she was chewing betel nut মানে জানা ন তামোল so পান তামোল চুবাই আছিলে বুইছা আৰু সেই গুণটো Valiয়ে পাইছিল and uh, she saw the betel juice that was threatening to spill over her lips at any moment. Just imagine the woman was chewing betel nut and she could see the juices and it was about to spill any moment. নিজে ভাবাচোন মানুহগৰাকী বহি আছে পান তামোল চুবাই আছে গোন্ধ এটা পাইছে বালিয়ে আৰু তাৰপিছত ৰসটো কি এনেকে বৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিবই আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত মানে তামোলৰ ৰসটো পৰি যাব who could be sociable with such a person? Sociable means সামাজিক. So Bali was thinking, এনেকুৱা মানুহৰ লগত কোনে সামাজিক হ'ব? ইমান লেতেৰা এই বুলি বালিয়ে ভাবিছে। আৰু সুধিছিল নহয়, are you traveling alone? বালিয়ে কি কৈছে? Yes, I'm traveling alone, she said curtly. ৰুক্ষভাৱে কি বুলি ক'লে? মই অকলেই বাছত আহিছো। And I have got a ticket too. আৰু ক'লে মোৰ টিকেটো আছে দেই তাতে মই ভাড়াও দিছো ভাড়া দিহে উঠিছো Yes, she's on her way to town, said the conductor, with a 30 paisa ticket. Our conductor জনেও ক'লে, yes, she's going to town and she has a ticket. She has paid 30 paisa. Oh, why don't you mind your own business, said Vali. So, Vali আকৌ conductor কি ক'লে, আপুনি নিজৰ কাম কৰকচোন মোৰ কথাত আপুনি কিয় মাত দিয়ে তেনেকে কৈছে মাইণ্ড ইয়ৰ বিজনেছ মানে আপুনি নিজৰ কাম কৰি থাককচোন মোৰ কথাতনো কিয় মাত মাতিব লাগে সেই বুলি কৈছে But she laughed all the same. But again she laughed. Valir হাঁহিও উঠিলে And the conductor laughed too. And conductor also laughed with her. But the old woman went on with her travel. Travel means অখাৰ কথা. And the old woman kept on talking and kept on asking her questions. কিন্তু সেই যে বয়সীয়াল মানুহগৰাকী যাক বালিয়ে ভাল পোৱা নাছিলে কিয় ভাল পোৱা নাছিল মনত আছেনে কাণৰ মানে লটিত কাণৰ ফুটাবোৰ খুব ডাঙৰ খুব বেয়া কাণফুলি পিন্ধি আছে আৰু তামোল পাণ চুবাই আছে বেয়া গোন্ধাইছে আৰু কি তামোলৰ ৰস মুখৰ পৰা বৈ যাবই আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সেই মানুহগৰাকী এনি টাইম তাইক কথা প্ৰশ্ন সুধিয়ে আছে কিবা কিবি
কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন? So let's look at the question. Is it proper for such a young person to travel alone? So is it okay for such a young girl to travel alone? ইমান সৰু ছোৱালী এজনী অকলে মানে যাত্ৰা কৰিব পাৰে জানো? অকলে বাছত উঠিছে যে? Do you know exactly where you are going in town? তুমি টাউনত চহৰত ক'ত গৈ আছা? সেইটো জানানে? এড্ৰেছটো জানানে? What's the street? কোনটো ৰাস্তাৰ নামটো জানানে? What's the house number? ঘৰৰ যাৰ তাত যাবা ঘৰৰ নাম্বাৰটো জানানে? এইবুলি বিভিন্ন প্ৰশ্ন সুধি তাইক ইৰিটেট কৰি আছে. She kept on asking Valley many questions. You needn't bother about me. Valley লাষ্টত ইৰিটেট হৈ কি ক'লে? যে আপুনি মোৰ বিষয়ে ইমান চিন্তা, you needn't bother about me. That means you don't have to think about me. আপুনি মোৰ বিষয়ে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে. I can take care of myself. So Valley is saying you don't have to think so much about me. I can take care of myself. So মই মোৰ নিজক কি কেয়াৰ ল'ব পাৰোঁ, আপুনি মোৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে. অলপ এইবাৰ মানে অলপ খঙত কৈছে কাৰণ ইমান ইৰিটেট হৈ আছে ন, প্ৰশ্ন কৰি আছে, কথা পাতিয়ে আছে. Valley said, turning her face towards the window and staring out. তাৰপিছত মানুহগৰাকীৰ পৰা কি মুখখন আঁতৰাই খিৰিকীৰ বাহিৰত চাব, আকৌ চাব ধৰিলে. So children, we have come to the end of part 2 of Madam Rides the Bus. I hope you enjoyed reading part 2. আশা কৰোঁ তোমালোকৰ part 2 ভাল লাগিলে. Just to check you have understood part 2, let me ask you a few questions. What was the conductor's initial reaction to Vali wanting to board the bus? He was angry, he was surprised, he was indifferent, he was amused. He was surprised. Why couldn't Vali see the scenery properly? The bus was too fast, the canvas blind covered the lower part of the window, the passengers were blocking her view, it was too dark outside. The canvas blind covered the lower part of the window. What does the phrase devoured everything with her eyes suggest about Vale? She was hungry, she was scared, she was curious and observant, she was bored. So devoured everything. তাই যে চকুৰে সকলো বস্তু মাছখনৰ খুব সুন্দৰভাৱে চাইছিল, তাৰ অৰ্থ কি? She was curious, খুব কৌতূহলী আছিল. She was curious and observant. So children, we have come to the end of part 2 of the 4th chapter, Madam Rides the Bus. In the next class, I will come with part 3 of the same chapter. Until then, take care. Thank you.